رات دا سما صحابہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں بنی کھلے نے تھوڑی دیر بعد صحابہ ملتے نے آقا نظر نہیں آئے آقا دسے کوئی نہیں صحابہ آمنے سام پریشان ہو گئے آقا کتھے چلے گئے تھوڑی دیر بعد دیکھے آئے میرے آقا کریم جنگل دی طرف یار نے سر پہ لکڑیاں دا گٹھا ہے میرے آقا کریم نے صحابہ چل دے نبی دے کول آئے ان کر کے ہاتھ جوڑے آقا سونے کی بندر دے ایسا غلام ہے گے نہیں میرے آقا فرمایا غلاموں تسی آپس اندر ترے کے مشورے پہ کر دے سو کسی آقا گوشت میں پکانا ہے کسی آقا دور میں ذبح کرنا ہے کسی آقا تقسیم میں کراں گا جدوں تساں ساریاں ذمہ داریاں اپنا لیاں نے میں آکھیا ایک ذمہ داری کسی نے سوچی نہیں اگ بالن لئی لکڑاں چاہیدیاں نے اگر لکڑاں نہیں آن گیاں کیویں سالن پکے گا میرے آقا فرمایا صحابہ ساریاں ڈیوٹیاں تساں مل لیاں اے رہ گئی سی میں کیا میں پوری کر دیاں رہ گئی سی تو آڈے جو کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ لکڑیاں کون اکٹھیاں کرے گا میں کیا کہ یہ کام میں کر حضور علیہ السلام خدا دی خدائی دے بادشاہ نے اشارہ کرن تے پورے دا پورا درخت حضور دی بارگاہ چاہ جاندے لیکن حضور دسنا چاہندے نے کہ قیامت تک آن والے لوکاں نوں مصطفیٰ کریم دی زندگی دا پتہ ہونا چاہیے حضور اپنے غلاماں نال زندگی بسر کیتی تے کیویں کیتی اپنے گھر دے اندر زندگی بسر کیتی تے کیویں کیتی اپنے غلاماں وچ بیٹھ کے زندگی بسر کیتی تے کیویں کیتی کچھ واقعات میں وچ تم اور بھی سناواں گا لیکن زیادہ تر موضوع حضور دے اسوہ حسنہ تے ہوئے گا حضور دا اسوہ حسنہ کہ حضور دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے کائنات دا کوئی بھی کام ہے حضور جان دینے سب تو چھوٹا کام اسی جتی گھنڈنا سمجھنے ہیں جتی گھنڈنا والا جڑا موچی ہے یہ بڑا حقیر جا پیش ہے ہر بندے دی جتی پھڑ کے گھنڈ دا پھرد ہے لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی جتیاں نو ٹانکے خود لائے نہیں تاکہ موچی دے اس پیشے نو حقیر نہ سمجھا جائے موچی بھی کم کرے کہ میں مصطفیٰ دے طریقے تے پہ چلنا حضور دی سنت پوری کرن دیا ایک واقعہ میں تو انہیں تے سنان لگا جا بڑا ہی خوبصورت واقعہ کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر ایک غلام حاضر ہویا جس کا نام ہے حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کافر جدو حضور دی بارگاہ چایا عرض کی تھی اے اللہ دے حبیب میں تواڈی ذات تے ایمان لے ہونا چاہنا کلمہ پڑھنا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آجا حضور نے کلمہ پڑھایا جدو اسلام اندر آ گیا نے تے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جہلیت دے اندر میں جیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے خدا میں نو نہ نیکیاں دا اجر دے گا پتہ نہ بولو تسی بھی بولو گے تو آڑا وجود بھی گرم ہو جائے گا پھر ٹھنڈ نہیں لگے گی تھوڑے محبت نہ بولو سبحان اللہ سونیا میں جیڑیاں نیکیاں زمانہ جہلیت چکیتیاں نے میں نو انہ دا اجر ملے گا میرے کریم نے فرمایا کہ ایسا سبی ناجیہ او کیڑی نیکی جن دا اجر تو خدا دی بار کے چلینا چاہنا ہے کیڑی نیکی بیان کر آؤ گرامی آقا کریم دی بارگاہ دے اندر حضرت ساسا بن ناجیہ عرض کر دینے سونے زمانہ جہلیت اپنے
कबीले का सरदार अपने कबीले के अंदर मालदार मेरे को माल बड़ा ज्यादा है मेरा डेरा चलता लोग मेरे को फैसले लेके आते नहीं मेरे दर से आते ना लोग मेरे को लाके खाना भी खाने मैं लोगों की खिदमत भी करना ए मेरे करीम रसूल एक दिन जदा वक्त आया मेरे दो ऊंट गुम हो गए मैं उन्होंने ऊंटा को तलाश करता करता कबीले की तरफ चला गया जो मैं उस कबीले की तरफ गया एक बुढ़ा जा बंदा उस जगह पे बैठा आया मेरे दो ऊंट दरख्त के नाल बजे ने मैं उस बंदे नु क्या है जेड़े ऊंट बनने नहीं ये मेरे ने उस बंदे क्या चलते चलते मेरे कबीले की तरफ आए ने अच्छा पकड़ ले जिंदगी और गया के ले जाएगा मेरे आका की बात का जल्द करदा सोने मैं उस बंदे नु क्या ऊंट मेरे ने सोने उनके नाल इन्नी गल पिया करना एक औरत आई जेड़ी औरत आम औरत नहीं किस तरह की औरत है दाइयां वाला काम करती है उस औरत ने जो कोई भी गल की उस बंदे ने आख्या ये बीबी अंदर बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो मारा के मैनू खबर देनी है इन्नी गल की जो ने सोने मैं उस बंदे ने आख्या अगर बेटा पैदा हो की करेगा उसने आख्या अगर बेटा पैदा होया कबीले की शान बनेगा मेरा बेटा मेरे बाजू बन जाएगा कबीले की शान बनेगा इन्नी गल की आख्या जब बेटी होएगी आख्या अगर बेटी पैदा हुई मैं जिंदगी दफन कर देनी है मैं बेटी को रखना कोई नहीं क्योंकि मैं अपने दमाग जवाई के सामने सिर नीवा नहीं कर सकता सोने जो ने गल की मैं आख्या जब बेटी होगी उन्होंने कतल ना करी ये जेड़े ऊंट ने तू रख लवी अपनी बेटी मैनू दे ऊंट तू रख लवी बेटी मैनू दे देनी सोने मैं इन्नी गल की उन्हें आख्या तू उठा ते गल नहीं जेड़े ऊंट ते सवार हो के आए ये ऊंट देना पवेगा हज़रत साहब नाजियों ने सोने मैं क्या ये ऊंट ले लवी अपने कबीले का बंदा मेरे नाल गल देवी मैं अपने इलाके चला जाऊंगा ऊंट वापस लेके आ जाएगा सोने मेरे उन्हें नाल मुआहदा तय हो गए मैं उस जगह से बैठ के इंतजार करने लग गया थोड़ी देर तो बाद दाई बाहर आई उस दाई ने आके दसिया बेटी पैदा हुई हज़रत साहब नाजियों ने मैं क्या हुण तेरा मेरा मुआहदा होया बेटी मैनू दे दे ऊंट ले ले सोने महबूबा मैं कोने ऊंट भी उन्होंने दे दिते सन तीसरा ऊंट जाके भी वापस उनके कोल खल दिता सोने जाके अपनी कनीज की गोद अंदर छोटी जी बच्ची पा दी सी वो कनीज उन्होंने दुध पियादी है सोने मेरे दिल अंदर बार बार हसरत उठदी है जाके बच्ची